And guys, panoorin natin kung paano pamamaraan niya dito. Uy, nag-iisip talaga. And guys, so tingnan natin, pinag-iisipan talaga kung paano ba maalis yung problem ball. Yan kasi yung problem ball dyan, yung dikit yung stripe. Panoorin natin kung paano diskarte niya dito. Pinag-isipan talaga ng maigi mga boss. Inikot-ikot yung lamesa, malaki kasi pustahan nito. Bawal sumublay. Yan na. Boom! Grabe, pinakiskis na. Yun na, wala nang problem ball. Lupit. Yan, alam nyo na yung tira guys. Pag ganyan tira, ano pang inaantay nyo? Tayaan nyo na yung lola at lolo nyo nang dumami na. Galing naman nun. Ganun pala yun para mawala ang problem ball. O yun. Wala nang problema. Tapos ng laban na ito. Yun no. Grabe naman yung lupit. Wala na to. Ubus na to. Grabe, seryoso mga boss oh. Boom! Grabe naman yun. Pag ganyan mga tira mga boss, ano pang inaantay nyo? Pati yung shampoo, pambili ng shampoo, itaya nyo na. Pag natalo, bukas na kayo maligo. Grabe, ang galing naman nun. Eto, mahirap tong 8 guys. Paano kaya tira nyo dito? Corrida o paatras? Look, grabe yun, no? Nakita nyo yung pectus, kinontra. Tapos pinitik. Lupit. Uy, may dumi. Manong, linis-linis kasi ng lamesa. Sisisantiin kita manong eh. Grabe, galing naman nun. Grabe, pinitik no. Pectus nun guys, ano, sa kanan. As pitik. Kasi pag sa kaliwa, susunod yung pamato. Yan, pag-aralan nyo na lang yun guys. Tas pitik. Grabe, ayos mo blay. Pag sargo may pumasok, wala na. Tapos ng laban. Lupit. Sports game.